What's up guys? Malit mi sa akong pagamangkon og kanang day after nga wala na day after sa balay nga mao ni among gitanaw diri ron. Nga mao ni siya nga ngita mig small nga dugay kiming nakita small. Nga diri kimi nga kuan sila duha. Nag small nangita jeg small. Sangita sila og ganang mga unsa nga item dira. Mao dili ni kani among nakuha karon mana siya nagita sa small ning kuha na yung gibalik mao din ako pagumangkon dara naglugay na duha ini dara na hinahin na maglakaw tuyok sa balik kita mig small kay small daw puro large sap pak dara nang tanami na dire padong na makita dire gamay na lang man siya kuwang kana na mao na pagumangkon ng laki nga anak ko maguwang nagisay lang sa gisan no iwa na kana lang gamuha ka ng gamay kada ando ka nagditdit takit sa mga mata way bot yara kumangkon ra ko dili lang kon duha wa na mga lami yara mas lomo pa